نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حمله على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. الحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر. يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا. يا ذا الجلال والإكرام متاع دين الإسلام. 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 يا ذا الجلال والإكرام متاع دين الإسلام.
يا ذا الجلال والإكرام ومتاع ذا دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام ومتاع ذا دين الإسلام يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا 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 لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم ورضي الله عن أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم وبهم برحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وأزواجه وذريته وأهل بيته وإلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وإلى روح سيدنا الوساد العظم الفقه المقدم محمد بن علي بعلبي وجميع ساداتنا لأبي علبي وأصولهم وبرهم وإلى أرواح ساداتنا الصوفية أينما كانوا وحالت أرواحهم من مشارق الأرض ومغاربها وخصوصا إلى روح سيدنا صاحب الراتب قل بالإرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وأصولهم وفرعهم وأن الله يعني درجاتهم في الجنة ويعين علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين الدنيا والآخرة وإلى أرواح قابض عباد الله الصالحين ووالدنا ومشايخنا في الدين وذوي الحقوق علينا وأموات أهل هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله أجمعين وإلى أرواح أموات المسلمين وأحيائهم إلى يوم الدين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفرج كرب المسلمين ويشفي مرضاهم ويجمع شملهم على الهدى ويؤلف ذات بينهم ويولي عليهم خيارهم ويصرف عنهم شرارهم ويخفي نبيهم شر الفتن والمحن والمؤذين والمتعدين من قريب وبعيد ويرخي أسعارهم ويغفر أمطارهم ويؤتي كل سائل منا ومنكم سؤله على ما يرد الله ورسوله ويفتح علينا فتح العارفين ويختم لنا بالحسنى وهو راض عنا بالخير ولطف وعافية الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط
الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار يا عالم السر منا لا تهلك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا يا عالم السر منا لا تهلك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا يا عالم السر منا لا تهلك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خيرا جزا الله عنا سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خيرا جزا الله عنا سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خيرا جزا الله عنا سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيد السادات قطب البداية والنهايات خلفة الله في خزائن الأرض والسماوات وعلى آله وصحبه ما دامت السادات والقادة صلاة تفتح لنا بها أبواب الخيرات والسعادات في دار الدنيا وفي دار المعاد وبارك لنا بها في عمرنا وبرزقنا وفي أولادنا وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد وتنجينا بها وإياه من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات ولي الحسنة وقضي الحاجات قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين Tanbihun halaman 11 baris pertama dari atas. Tanbihun artinya ini suatu penjagaan. Maksud penjagaan di sini jangan sampai kada ingat, karena jasidin sudah dilajarakan, sudah kita pahami. Lalu perkara yang sudah kita pahami karena kita sudah belajar itu jangan sampai kada ingat. Ada beberapa poin yang kita itu jangan sampai lupa karena penting benar. Nah, itu disebut tanbih namanya. Bermula dengan sebagaimana yang sudah tersebut di dalam ini kitab yang sudah kita pelajari nih, maka diketahuilah, maksudnya disimpulkan bahwasanya wajib syar'i atas tiap-tiap mukallaf. Nah, itu tanbihun yang pertama, tulisin nomor 1. Tanbihun yang pertama nomor 1, wajib syar'i. Arti wajib syar'i dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Wajib syar'i atas tiap-tiap mukallaf bahwa ia mengiktikadkan dengan segala iktikad yang tersebut itu. Nah, yang 50 kemarin itu wajib kita mengiktikadkan ke 50-nya itu sebagaimana yang sudah kita pelajari. Bila beriktikad kita kada seperti itu, maka berdosa kita. Misal, wajib Allah bersifat wujud. Lalu kita kada iktikad kayak itu, berdosa kita. Bahkan bukan hanya berdosa, bahkan bisa kafir. Nah, Allah wajib bersifat misalnya jaiz. Kita kada percaya nang kayak itu, bukan hanya berdosa, bahkan bisa kafir. Nah, maka wajib syar'i atas tiap-tiap mukallaf. Arti mukallaf tahu sudah kita, orang yang sudah dibebani, orang yang sudah berisi tanggung jawab untuk memahami, mempelajari, mengamalkan, mengajarkan perkara yang diwajibkan oleh Allah. Nah, atau meninggalkan yang dilarangnya. Nah, itu mukallaf naranya. Semalam sudah dibahas loh dalam kitab awal selama topik yang malam semalam. Arti mukallaf itu akhil, balik, selamat pendengaran, selamat penglihatan. Artinya mata melihat saja, telinga mendengar saja. Yang keempat sampai dakwah. Nah, itu disebut mukallaf naranya. Bahwa ia mengiktikadkan dengan segala iktikad yang tersebut itu, maka nah,
tiadalah sesuatu i'tiqad daripada yang demikian itu, seluruh yang kita pahami ini, nah i'tiqad seluruhnya itu tiadalah, arti tiadalah itu jangan sampai bahwa harus beriktikad dengan dia. Jangan sampai kita menganggap iktikad yang 50 ini itu harus, arti harus di sini tulisnya di bawah mubah. Artinya boleh kita beriktikad kaya itu, boleh juga kada. Boleh kita meyakini Allah bersifat wujud, boleh juga kada. Nah, kayak itu seharusnya. Kada boleh kita menganggap itu harus, arti harus di sini mubah. Nah, maksud mubah di sini boleh digawe, boleh kada. Mubah dalam hukum syar'i. Tapi yang i'tikad seperti tadi itu wajib, bukan mubah. Nah, itu maksudnya. Yang kedua, tanbihun yang kedua nih, yang jangan sampai kada ingat. Telah diketahui pula. Nah, ini tanbihun artinya keringkasan-keringkasan, poin-poin tertentu yang jangan sampai kita lupa. Nah, jadi jasidin telah diketahui pula, artinya sudah belajar kita bahwasanya tiap-tiap i'tikad yang wajib bagi Tuhan, tiap-tiap i'tikad yang wajib bagi Tuhan ada 50 semalam kandungan la ilaha illallah dengan lawanannya, atau bagi lainnya. Maksud bagi lainnya ini bagi Rasul. Nah, tulisnya di bawah bagi lainnya, maksudnya bagi Rasul. Ada berapa? Nah, kayaknya belum kita belajar lagi nih tuh. Karena insya Allah bila tuntung ini di bawahnya ada yang bagi Rasul. Nah, maka jasidin wajib bahwa kita beriktikad bahwa wajib bagi Tuhan yang 50 atau yang bagi yang lainnya bagi Rasul, maka yaitu disertai dengan wajib akli. Disertai kita memaham dengan wajib akli, artinya dengan rasional kita, dengan akal kita memaham, berdalil dengan akal kita, bukan hanya dengan dalil nakli. Allah bersifat wujud, dalil nakli yang tertulis di Al-Quran banyak benar. Nah, diantaranya Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh wa ma bainahuma, walaupun itu secara tersirat. Imbah nintu pulang dalil akalnya bang. Kenapa dalil akalnya? Ulama sudah memadahkan. Di ulama alamu mutaghayyirun wa kullu mutaghayyirin hadisun. Nah, dan seterusnya sudah belajar kita nih toh. Jadi setiap sifat-sifat Allah di samping dikuatkan dengan dalil Al-Quran, dikuatkan juga dengan dalil akal. Nah, jadi jarsidin wajib kita berisi dalil akal. Bagi siapa? Bagi mu'taqidnya, yakni yang mengiktikadkan baginya. Jadi bagi orang yang mengiktikadkan Allah bersifat baqa misalnya, apa dalil naklinya? Tahu kita ada di kitab ini satu-satu sudah dipelajari. Apa dalil akalnya pulang? Nah, amun kita kada memaham, artinya umpatan aja toh. Arti umpatan itu apa ujar kuitan? Ya sudah, kita kada memaham seorang masih berdosa. Kita harus paham bahwa Allah itu bersifat baqa, alasan akalnya, dalilnya apa? Kini sudah juga itu dijelaskan jasidin. Nah, jangan sampai kita kada berdalil nakli, kada berdalil akli, kedua-duanya ada. Dalil tertulis dan dalil secara akal pun ada. Maksudnya akal kita tuh menerima dengan dalil yang tertulis tersebut. Menerima aja kita, kada mama lampang tuh nah. Oh, aja kita. Misalnya Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh ma bainahuma, itu dalil Allah bersifat wujud. Lalu akal kita berpikir sampai kepada dasar bujur. Nah, itu tuh. Dasar bujur. Itu yang disebut dalil akal. Namun kita belum membujurakan dengan akal kita, belum berdalil akal naranya. Umpatan ya. Allah wajib bersifat ada, wajib. Nyawa wani memandangkan wajib, napa dalilnya? Pokoknya ujar paninian ku bahari kayak itu. Nah, berarti belum narannya nang kayak itu, belum berdalil. Masih berdosa kita. Yang ketiga pulang, telah diketahui pula ini tambihun yang ketiga. Telah diketahui pula, sudah dipelajari pula bahwasanya wajib bagi Allah. Nah, yang ketigalah, wajib bagi Allah berisi ciri khas cara sidin bagawi, yaitu tanazzuhu ta'ala anil agrad. Nah, ini sudah juga kita belajar, cuma sidin mengatakan aja tanazzuhu ta'ala anil agrad.
Maha suci Allah mengambil faidah dari setiap perbuatannya dan dari setiap hukum-hukum yang ditentukannya. Allah mewajibkan kita sembahyang, Allah kada mengambil faidah. Allah mewajibkan kita mengerjakan zakat, bayar zakat, naik haji, Allah kada mengambil faidah. Allah melarang kita mengerjakan ini itu, Allah kada mengambil faidah. Dan bila Allah bagawi, apapun yang Allah kerjakan, Allah kada mengambil faidah. Allah maulah langit, kada mengambil faidah. Allah mau menjadikan banyaknya malaikat, Allah kada mengambil faidah. Kalau pang kita beranggapan Allah tuh banyak benar bisi malaikat, jangan-jangan kerjasama dengan malaikat. Oh kada. Adakah malaikat? Kada adakah. Allah tetap qayyum, berdiri sendiri. Maksudnya mampu dengan sendirinya. Maksud mampu dengan sendirinya tak bagi dua. Kawa dengan sendirinya, mempunyai dengan sendirinya. Nah, jadi Allah tuh bila baisi apa-apa bukan karena siapa-siapa. Allah tuh bila kawa apa-apa bukan karena ditolongi oleh siapa-siapa, mampu dengan sendirinya. Itu sifat Allah qiyamuhu binafsih. Nah, maka munazzahun atau tanazzuhu ta'ala anil aghrad, mustahil Allah mengambil faidah. Nah, beda dengan makhluk. Nah, kalau kita ini jelas bila baulah mengambil faidah. Pian maulah tangga ada faidahnya, hendak naik ke atas. Sebab membeluncat ke kawa. Nah, mengambil faidah kita. Atau kita maulah peraturan hukum di suatu lingkungan untuk mengambil faidah supaya lingkungan itu damai. Karena ada peraturan. Jangan membuang sampah di sini aja. Pas ketuyukan sampah tuh di situ. Nah, biasanya kita tadi bila maulah keputusan hukum untuk diambil faidahnya supaya bersih di situ, tulis saya peraturan jangan membuang sampah di sini. Kalau Allah bila melarang hambanya jangan berbuat zina, jangan berbuat ini, Allah akan mengambil faidah. Nah, jelas saya itulah. Nah, jadi maha suci Allah mengambil faidah dan mustahil padanya lalawanannya. Arti mustahil ini mengambil faidah, mustahil mengambil faidah. Jar Allah nyawa mun hendak kanyang makan untal untuk 3 biji ke 5 biji kah? Jar Allah Ta'ala nih. Lalu kita bisa beranggapan jangan-jangan Allah Ta'ala tuh memberi kita kanyang memerlukan atau kerjasama dengan untuk yang 3 biji tadi. Oh kada. Adakah untuk adakah Allah hendak memberikan rasa kanyang? Tapi kenapa Allah bersusuruh? Itu lain kisah. Jar Allah aku bersusuruh, aku Tuhan. Ciri Tuhan bersusuruh. Nyawa hamba, ciri hamba taat lawan suruhanku. Nah, bapang Tuhan mau taat lawan pian, apa hasilnya? Ku beri pahala jadi. Ku beri pahala. Nah, maka kita menjalankan perintah, menghindari larangan. Di antara motifnya adalah pertama selain menjunjung perintah Allah, yang kedua mengharap pahalanya. Nah, itu mengharap pahalanya. Untal ubat jar Allah Ta'ala supaya nyawa sembuh. Ya kalau lalu kita berpikir yang jahil mungkin kada belajar sifat 20, jangan-jangan Allah kerjasama dengan obat menyembuhkan penyakitku. Oh kada. Nah, lalu kita bang kenapa kada berobat? Kada minum obat misalnya walau bila garing kada minum obat, kada boleh. Apa hukumnya garing? Nih kada minum obat, apa hukumnya? Maksudnya kada bata tambah aja kita, tasarah aja mata tambahnya. Hendak yang skala RT janar dijarang, skala yang perubahan aja. Atau skala nasional, skala internasional tasarah aja. Yang bata tambah nih sesuai kemampuan aja. Nah, lalu kita kada mau bata tambah garing sagaringnya, berdosa hukumnya. Kenapa berdosa aja? Nah, berdosa kada maasi lawan Allah. Kada aja aku bertauhid. Masalahnya yang menyembuhkan hanya Allah. Kada perlu baubat. Bujur ay. Tauhid itu bujur tuh wilayah tauhid. Nah, ada wilayah fikih, wilayah syariat. Tauhid juga yang di hati. Nah, wilayah syariat tetap laksanakan. Kenapa melaksanakan syariat? 1, menjunjung perintahnya. 2, mengharap pahalanya. Nah, itu. Maka syariat atau perintah Allah ada 5 tingkatan. Ada yang wajib, ada yang haram, ada yang mubah, ada sunnah, ada makruh. Bila wajib digawi, sunnah digawi, mubah juga digawi. Nah, maka itu. Cuma kita tahu sudah bahwa kita melaksanakan perintah, menjunjung perintah Allah dan mengharap pahalanya. Jadi mustahil Allah itu bila baulah mengambil faidah. Nah, Allah Ta'ala nintujah. Ada malaikat pencabut nyawa, ada malaikat apalagi
penyampaikan wahyu, ada malaikat, macam-macam tugasnya. Jangan-jangan Allah Ta'ala ini kebanyakan gawian, lalu order sana sini gawian. Nah keadaan yang kayak itu walaupun malaikat banyak, tetap Allah hakikatnya yang begawi. Nah, sebab malaikat itu sama aja pada makhluk biasa, setiap makhluk la tu'athir, kada memberi bakas. Lalu kenapa Allah maulah malaikat, maulah langit, maulah bumi segala macam? Allah hendak menampakkan kasugihannya, itu aja, menampakkan kekayaannya. Nah jelas sudah. Jadi jangan sampai kada ingat Jarsidin bahwa Allah bersifat tanazzuhu ta'ala anil agrad dan mustahil padanya lalawanannya. Yang keempat, tambihun yang keempat pulang nih, telah diketahui pula. Nah hadang dululah yang ketiga nih itu. Nah bila kita beranggapan Allah itu bekerja sama dengan makhluk dalam bagawi, maka kita yakini kayak itu, fakafara, kafir kita. Nah, kenapa menyalahi atau memalampang dengan kalimat wahdahu la syarikalah, satu-satunya Allah, la syarikalah, kadada yang menggini Allah Ta'ala tuh kadada. Yang keempat, telah diketahui pula, artinya sudah belajar kita bahwasanya wajib bagi si baharu itu ya alam. Siapa yang alam? Alam itu masih wallah, selain Allah alam narannya. Napa-napa kada kasambatan banyak manar. Kada tuntung kita menyambut ila yaumil kiamah, kada habis saking sugihnya Allah Ta'ala berisi segala sesuatu. Nah segala sesuatu selain Allah disebut alam. Nah alam ini baharu. Nah arti baharu hanyar dijadikan. Maksud hanyar dijadikan, asalnya kadada. Maksud asalnya kadada berarti menjadi dalil ada yang menjadikan. Nah maka wajib kita beriktikad bahwa si baharu, si alam ini, atau kita halusi unda. Kita ini kan satu orang nih miniaturnya alam semesta. Aku jepian, dia orang Banjar unda. Ujar orang sana ai. ayam, tebut ayam juga. Nah, undan ini nah, si baharun ini nah, tiada memberi bekas dengan tabiatnya. Arti tabiatnya tuh dengan zatnya dan juga dengan kuatnya. Nah, ini pulang tambihun yang keempat. Sidin memberitahu kepada kita jangan kada ingatlah Jasidin. Kita sudah belajar. Jangan sampai kada ingat lawan keyakinan bahwa alam apapun selain dari Allah zatnya kada memberi bekas. Sifat kuatnya pun kada memberi bekas. Contoh alam tangan ini nah, sebuting aja nah contoh nah. Bila satu nih paham kias aja. Ini etikat lah, etikat. Tangan alam, wajib kita beretikat terhadap tangan, zatnya tangan kada bisa menghasilkan sesuatu. Itu maksud kada memberi bekas. Dan wajib juga kita beretikat bahwa sifat kuat yang ada di tangan kada menjadikan hasil apapun, kada memberi bekas aja kita. Ini etikat. Nah, pian hantam dinding tuh nah yang karas gitu tuh. Pian hantam, tangan pian seorang nah, hantam jangan tangan orang. Karas tuh pian tinju latihan tinju, tak. Latihan misalnya nih hendak yang boxing juga nih. Ayo hantam tak akhirnya rangat itu. Karena hantaman pian nah rangat tuh bakas narnya atau hasil. Nah, rangat atau hasil atau bakas yang kelihatan itu bukan gawian tangan. Ini etikat. Lain dihasilkan oleh gawian tangan. Kenapa? Karena tangan zatnya kada bisa menghasilkan rangat. Sifat kuat yang ada di tangan pun kada bisa menghasilkan rangat. Kenapa bisa kayak itu ya? Karena ini alam la tu'asir, kada memberi bakas. Kenapa kada memberi bakas? Karena sifat alam tiga semalam, ingatlah. Yang pelajaran semalam sebelum zaman corona semalam. Zaman Majapahit sebelum lawas benar bang sudah. Waktu zaman Sriwijaya lawas benar wanita. Nah, buliki videonya ada aja.
Jadi kita wajib beretikat, mesti yakin kalau kita melihat rangatnya tadi, kuatnya tanganku sampai di hati berkeyakinan, pakafara. Amun kita kadang meyakini cuma lupa aja, dosa besar. Kita yakin ngolah rangat memang Allah, cuma ketika rangat kita menghantam kada ingat. Bukti kada ingat rasa harat kita. Nah, rasa harat itu dosa itu ujub naranya. Kada ingat lawan kehebatan Allah, timbul ujub. Nah, ujub ini dosa. Apabila kita meyakini bahwa rangat itu hasil kekuatan tanganku, yakin kita, ya kita dasar tanganku, dasar kekuatanku yang ngolah rangat, fakafara, kafirlah orang tersebut. Nah, jadi hati-hati beli lihat. Bagaraknya sesuatu bakas, terjadinya sesuatu bakas. Arti bakas itu kejadian. Seluruh kejadian, baik itu yang didengar, dilihat, dirasa, seluruhnya itu terjadi. Maka terjadi disebut bakas atau hasil. Bahasa Perancisnya kunat. Yang kunat lah. Kunat. Nah, itu bahasa Perancis. Siapa yang menghasilkan bakas? Allah dengan sifat kudrat dan iradatnya. Terjadinya rangat sesuai dengan kehendaknya. Terjadinya rangat atas kudratnya. Nah, ini yang disebut i'tiqad naranya. Cuma jangan disambat, apalagi dipraktikkan. Ada kawan hantam hanya pom aja, nyoba diam aja lah aja. Palain gawin tanganku tahulah aja. Nah, ini kada pintar, ada pintar. Balas kawan juga, pom ya. Nyawa jangan sarik lah. Aku kada bang sarik ini teganjang pada aku yang apanya. Nah, kada boleh nang kaya itu. Nah, iya tuh yang ilmu sabuko orang mancuntan ayam orang. Hintalunya kada dicuntan, betulisan ganali dulu hintalu nih jadikan ayam, kan aku bisa pulang memiliki ke sini. Tanda tangan Allah Taala. Hah? Harap benar tanda tangan Allah Taala. Ini ilmu sabuko, kada bujur nang kaya itu. Etikat kita berisi pandangan dan keyakinan sehingga menimbulkan kesadaran setelah paham dulu. Nah, oh jadi kita, oh ya paham sudah. Nah, maka adabnya inilah adab bila kita yakin, paham bahwa si baharu ini, nah kadang memberi bakas dengan zatnya, kadang memberi bakas dengan sifatnya. Nah, adabnya tuh bila terjadi sesuatu pada dirinya atau yang inya lihat di orang lain, anaknya, bininya, yang inya lihat atau yang inya dengar atau yang inya rasakan. Misalnya minum, Bismillahirrahmanirrahim. Rasakan nyaman, nah nyaman itu bakas juga. Jadi sesuatu yang kita rasakan, kita lihat, kita dengar, baik di diri kita maupun di diri orang lain ataupun seluruh alam semesta. Nah, bila itu nyaman sesuai dengan kehendak kita, disebut nikmat naranya. Yang nikmat tersebut murni dari Allah. Wahdahu la syarikalah. Ada yang sanggup mendatangkan nikmat melainkan hanya Allah. Maka adabnya bila yang kita rasakan tadi nih nyaman sesuai kehendak kita puji Allah. Nah, kita puji Allah. Orang memuji cirinya himung. Jadi hati itu gembira lawan Allah. Seandainya hatinya gembira lawan Tuhan, walaupun mulutnya berdiam, itu sudah memuji, dapat sudah anunya. Apa jurang anunya tuh temanya dapat sudah. Dia berdiam, himung hatinya melihat Allah Ta'ala menjulunginya nikmat tuh. Nah, gembira hati lawan Tuhan. Nah, ini yang disebut pamulaan memuji, harus ada yang kayak itu dulu. Amun kita muntung alhamdulillah, tapi hati sakit hati. Nah, ini naranya kontradiksi. Nah, paham ya pian apa? Nah, asal sambat aja juga. Ada bakapiran juga, kalau salah sambat tuh. Kalau pang bakapiran gak ada juga. Nah, ini tuh. Satu dulu, apabila segala sesuatu yang kita rasa, kita dengar, kita lihat, baik di diri kita maupun di diri orang, misal di diri anak, di diri bini, atau di diri siapakah, atau di alam semesta yang kada sesuai dengan kehendak kita, garing kah? Mana siapa yang hakun garing? Ya kada. Nah, karena musibah kah?
tajejak apakah? Tajak paku kah misalnya? Nah, atau anak kah gering atau kuitan kah atau apakah ada sesuai dengan kehendak kita? Nah, wajib kita beradab juga. Apa adabnya? Kita sadari itu didikan dari Allah. Nah, maka adabnya kayak apa? Jangan maniwas makhluk. Maniwas, ada paham pian? Jangan menyalahkan makhluk. Itu adabnya. Berdiam aja. Ujar bahasa gaul wah ini bawa batanang aja. Nah, bawa batanang aja. Jangan menyalahkan. Misalnya kayak ini contohnya nah kita hanya nukar piring, harga sebuting piring itu 5 juta. Oh, larang bener kok. Nukar 10 buting kali 5 juta berapa harganya? Hitung jepian, ada duitnya. Hitung jepian situ. Nah, bawa boleh ke rumah. Sekalinya bini ini bejoget karena muridnya pacah piring. Oh, yang 10 buting itu pacah kali 5 juta. Wah, pacah. Lalu kita di situ disuruh beradab. Pacah piring harganya duit terbuang-buang. Sesuai kada lo hendak apa kehendak nafsu kita? Ada sesuai. Nah, tapi kita disuruh beradab, ini didikan dari Allah. Nah, adabnya kayak apa? Jangan menyalahkan bini. Berdiamnya. Karena kita tahu segala sesuatu yang terjadi bukan terbit dari si baharu. Bini termasuk baharu. Siapa yang baharu? Makhluk. Segala sesuatu kejadian bukan terbit dari makhluk. Oh ya, kita ini didikan dari Allah. Allah hendak melihat aku bersabar saat ini. Nah, Allah hendak melihat aku bersabar saat ini. Ini berat bang, ini berat ya. Muka ada latihan. Makanya kita tuh mengkawa hari-hari dilatih aja. Cuma jangan terlalu keras, Tuhan yang melatihnya. Yang kalem-kalem aja Allah minta. Nah kayak itu tuh. Ada benih juga kita terlalu keras ya kalau. Hari-hari latihan mau uji supaya kita tahu kita nih bujur kada beriman dengan Tuhan. Bujur kada percaya bahwa segala sesuatu terjadi datangnya dari Allah. Wajib kita bersangka baik. Nah, ini kita yang masih permulaan belajar nang kayak itu. Yang nyaman puji Allah, yang kada nyaman bersabar. Karena itu didikan dari Allah. Adabnya jangan menyalahkan makhluk. Nah, berdiam ya. Jangan juga dipuji. Babi ini baigal karena buritnya pacah piring. Alhamdulillah jangan. Ada kayak itu. Cukup kita jangan menyalahkan bini. Jangan alhamdulillah pacah piring. Itu luput pulang nih. Salah pulang. Nah, tak salah naranya. Karena bini pulang bakal pulang tukar piring kain jadi kita ulun macahnya. Nah, mun alhamdulillah bang. Jangan kayak itu. Tapi cukup kita diam, jangan menyalahkan. Nah, bila sudah dibawa batanang, nah hanyar kita tausiah satu matlah menyak ya. Nah, hanyar abahnya tausiah, nyalaki tadi tausiah sambil bermamai sekalinya. Nah, lain lagi nih. Nah ini. Jadi wajib kita beriktikad dulu bahwa si baharu baik zatnya maupun sifat kuatnya kadang memberi bakas. Karena kita paham siapa itu hamba. Hamba itu la haula wala quwata. Nah, ingat situ dulu lah. Wallahu a'lam. Insyaallah kita sambung. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم يا رب بالمصطفى واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. أشهد